Voilà, Maliens, an bɛ foli lase aw ma tuguni. An bɛ aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn nin waati in na. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka lajɛ diɲɛ fantan naani fɛ, an ka foli bɛ se aw bɛɛ kelen kelenna ma. Nin waati in na an y'o de fɔ aw ye, an bɛ Kayiba Jabate ni o ye Mali région fɔlɔ ye. An ye vidéo partie fɔlɔ kɛ, maa minnu ma o lajɛ, a ye t'o lajɛ ban. A ye taa vidéo partie fɔlɔ lajɛ wa a k'a partager. Kayika bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ k'a partager parce que an bɛ fɛ gɛlɛya mun bɛ an ka jagokɛlaw kan ni o ye julaw ye, lamɛnni ka k'a la, wulikajɔ ka k'a la, k'a ko ɲɛɲini kosɛbɛ k'a dɔn pour que a gɛlɛya ninnu fanba bɛ se ka ban cogo min na, o de y'an ka laɲini ye. O de sababu la an sera Kayiba Jabate Maliens sabula an y'a mɛn, an y'a ŋunuŋunukanw mɛn k'a fɔ ko gɛlɛya caman b'u la. An tilala k'a ye fana ko gɛlɛya dɔ fana donna chambre de commerce et d'industrie de Kayi, ko gɛlɛya donna a kɔnɔ dɔgɔkun jan tɛmɛnen u ka kalafiliw. An ko an tɛ se ka to Bamakɔ fiyewu f'an ka wuli de ka n'a sun kɔrɔ l'information à la source, ka n'a ko ɲɛɲini ko in kɛra cogo jumɛn, jamanadenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔ kan Mali kɔnɔ, nanzara jamanaw n'Afrique jamana bɛɛ ka se ka bɔ a kalama. An bi yan nɔ o de la, nin ye vidéo partie filanan de ye. Vidéo partie sabanan bɛ tila ka kɛ wulada in na tuguni parce que an y'a mɛn ko lajɛba dɔ b'u bolo, u ka président yɛrɛ b'an bolo, ale da bɛna tila ka s'o ma n'o ye Sugu président yan nɔ, donc a bɛna tila ka fɛn ɲɛfɔ la. Ne fa somɔgɔw bɛɛ di? E tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Abdramane Jabate. Abdramane Jabate. Awɔ. E bɛ Sugu in kɔnɔ a bɛ waati joli? Ne bɛ Sugu in kɔnɔ depuis 84. 1984. 84, 2004 tɛ dɛ, 84. 84. Oui. San 1984 ani 84. Ni ma fili o y'a sɔrɔ ne ka dɔgɔn dɔɔni. Awɔ, a bɛ sɔrɔ. Dévaluation Mali wari changera k'an sɔrɔ yan. Tiɲɛ yɛrɛ la, o y'a sɔrɔ anw tɛ fɛn kalama diɲɛ kɔnɔ. Mais an bɛ don min na i ko bi, yan ye namisɛnnin feerelaw ka couloir de ye. Namisɛnnin feerelaw? Awɔ. Parce que Sugu in kun sigilen bɛ namisɛnnin feerelaw b'u danna, sogo feerelaw b'u danna, fini feerelaw b'u danna. Mais yan ye namisɛnnin feerelaw ka couloir ye. Mais depuis yan kɔni jɛnna, bon yan kɔni o kɛra yan ko nɔgɔyalen ye. Fo bi. Kantiniw datugulen lajɛ bani. Kantini 100 jate de bɛ yan ka taa. A lajɛ kɔli t'a bɛɛ la nin ye. Dɔw taara damanda la, dɔw binna, foyi tɛ mɔgɔ si bolo, dɔw bɔra. U tɛ dɛmɛ sɔrɔ. Voilà. Dɛmɛ tɛ sɔrɔ la. O ma jɔnni kan k'u dɛmɛ? Bon normalement an kɔni jigi bɛ chambre de commerce de kan. Mais chambre de commerce kɔni an t'o ye yɛrɛ. An bɛ min ye, o ye Senakɔdɛmu ye. O Senakɔdɛmu fana yeli bɛ sɔrɔ min fɛ, n'u mago sera ko ka carte ta, sa mana yɛlɛma u b'a fɔ ko k'u ka carte ta. N'i y'u ka carte ta, u b'a fɔ ko ka patente waati mana se k'u bɛ taa patente araser. Mais n'u y'aw ka cahier minɛ k'aw ka patente ta n'a arasera, ni chambre de commerce sigili sera, u b'a fɔ ko aw da tɛ se ka don a la. Ko parce que k'aw ka patente min b'aw bolo k'a fanga ka dɔgɔ. Bon élection ko kuma yɛrɛ u t'a mɛn yɛrɛ. Élection tɔ tora tile 3 ne tun bɛ Bamakɔ, n nana ka na u ɲininka ko k'olu yɛrɛ t'a dɔn ko ni élection bɛ yen. Jɔnni ko tɛ jagokɛla tɔ? Namisɛnnin feerela couloir bɛɛ. N ye donna yan ka munumunu ka taa kɔfɛ ko k'u t'a dɔn ko élection bɛ yen yɛrɛ. Mais o sɔrɔla mun fɛ? Bon a tɛ f'u ye o. A tɛ f'u ye. Mais e yɛrɛ bolo jɔnni kan k'a f'u ye? Bon normalement chambre de commerce kan k'a fɔ parce que détaillant ka bureau bɛ yen, Senakɔdɛmu bɛ yen, bon chambre de commerce yɛrɛ bɛ yen. Normalement a kan ka f'u ye. Mais a tɛ f'u ye. Mɔgɔ si t'a kalama. Bɛɛ kɔni binna dɛ. Dɛmɛcogo tɛ yen, foyi tɛ yen. Ni fɛn wɛrɛ ma kɛ, ni sugu kɔni dilanna, hali ni fɛn t'i bolo n'i b'i débrouiller dɔɔni, mɔgɔ bɛ se ka don k'a sanni kɛ. Mais sugu jɛninen don, tɔli bɛɛ wulilen don. I sigilen b'i ka yɔrɔ la, mɔgɔ tɛ don, a sanni tɛ kɛ. Jagoya mairie bɛ n'a kɔlɛ, ni mairie n'a fɔra ko mairie 1500 san kɔnɔ, ko kantinitigi bɛ dɛsɛ o la, yarɔ o ye kabako ye. A bɛ fɛ laɲini ye mun ye? An bɛ laɲini min fɛ, san 23 i bɛ yɔrɔ min, a ma se ka ɲɛnabɔ. An b'a fɛ yɛlɛma wɛrɛ ka don a la sisan. Chambre de commerce o, Senakɔdɛmu o, a bɛɛ yɛlɛma ka don a bɛɛ la. Pour que yɛlɛma ka don a bɛɛ la. Pour que an ka se ka baara ɲɛ sɔrɔ kɔni. Sinon mɔgɔw taara dɛ, aw yɛrɛ k'a lajɛ. Ni mɔgɔw taara nin cogo la ka couloir k'a bɛɛ datugu, hali chambre de commerce yɛrɛ mana i jɔ ka nin lajɛ a bɛ kasi. I yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn. Ɲɛ b'a la ne fa. Voilà. Ala ka fura sɔrɔ a la. Min b'a fɛ o ye. Yan nɔ a ka ca san 30, e kɔni bɛ caman dɔn a la. Ne kɔni bɛ yan. N bɛ yan dɛ. A gɛlɛya n'a nɔgɔya n y'a bɛɛ ye. Tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn dɛ. Walayi mɔgɔ bɛ hali baloko ka gɛlɛ. Voilà. Ala k'a laɲiniw sabati. Merci. Donc Maliens a bɔra ka nin an y'a fɔ aw ye cogo min na, an bɛ Kayiba Jabate ni o ye Mali région fɔlɔ ye, Marakaw ka dugu, Maninkaw ka dugu ani Kasongaw ka dugu ani Fulaw an bɛ yen. Donc jagokɛlaw ka dugu do fana. Donc a yɛrɛ bɔra k'a ye gɛlɛya de bi, an y'a mɛn ko gɛlɛya de bi Kayi sugu la. An ko k'an bɛ bɔ fo Bamako ka n'a sun kɔrɔ k'a ɲɛɲini k'a ta u yɛrɛ da kɔnɔ ni kuma in ye tiɲɛ walima nkalon don. A yɛrɛ bɔra kan u bɛ ka mun fɔ kabako kumabaw de bɛ ka bɔ yan. Jaja ko hali chambre de commerce yɛrɛ ko olu ka kalafili yɛrɛ kun kɛra ko caman kun t'a kalama.
ay ta vidéo parti fɔlɔ la kuma caman fɔra o kɔnɔ ni an ye filanan de la ta an bɛna filanan de kɛ ta ka ɲininkali baw boloda ka interview baw kɛ ka maaw ɲininka u ka se ka fɛn caman fɔ an ye wa an y'a mɛn fana k'u bɛna lajɛ ni ka lajɛba dɔ fana kɛ wulada in na a ko la ka se ka mɔgɔw kunnafoni chambre de commerce nafa ye mun ye a bɛ se ka nafa jumɛn ɲɛ jagokɛlaw kan pour que yɛlɛma bɛ se ka don Kayi taabolo la cogo min na jago hukumu kɔnɔ ne fa ça va tɔgɔ duman jamu Ablaye Jara. Ablaye Jara. E Jara la kay. Ne Jara la kay. On Jara ka fari kosɛbɛ. Kojugu. O ye mɔgɔ Jara waye. Donc e fana ye commerçant ye. Ne ye commerçant. Ne bɛ tulu feere. Musow ka tulu. Waye. Ani parfum kasa duman. Ani parfum kasa duman. Ah o kaɲi kosɛbɛ. Kodi. O b'a to an yɛrɛ musow bi mana dɔɔni. O ye tiɲɛ. N'an y'o fɔ an nisɔn bi ja. O ye tiɲɛ. Ala ka barika don ka Amina arabi. Mais maintenant gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan yan? Gɛlɛya belebeleba. Gɛlɛya belebeleba. Bi komi chambre kɔni ti Kayi yan. Chambre yɛrɛ ma deli ka kɛ Kayi yan. Cogo jumɛn? Bon u t'u ka baara de kɛ o. Mun e bɛ k'o fɔ? E ka chambre minnu bɛ u ɲininka ni jula denmisɛnnin min bɛ k'a fɔ k'u b'o dɔn ko nin y'i ye ko nin ye karisa ye u t'u yɛrɛ yelen dɔn. U t'u yelen dɔn? U t'u yelen dɔn ni y'u jɔ so in kɔnɔ mɔgɔ denmisɛnnin caman bɛ jula denmisɛnnin caman bɛ u t'a dɔn yɛrɛ u t'a dɔn ko nin y'u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye. O dalilu jumɛn e y'o dɔn cogo di? N'a dalilu tɛ a bɛ san joli bɔ a ma don sugu kɔnɔ yan. A bɛɛ san joli bɔ n'a ma don sugu kɔnɔ yan. Aw bɛ fɛ mun ka kɛ sisan? An bɛ fɛ yɛlɛma de ka na. Yɛlɛma de ka na? Awɔ. Jumɛn na? Baara kɛcogo ni fɛn bɛɛ la an yɛrɛ bɛ kunkolo kura yɛrɛ de ka d'an ye sa. C'est-à-dire que commerçant ka ko kɔnɔ. Yɛlɛma kuraw de ka na. A banna. O de y'a ka laɲini. Awɔ. Diɲɛ bɛ yɛlɛma cogo min na an bɛ fɛ an ka commerce ka yɛlɛma ten ni mun tɛ se k'an yɛlɛma ten dɔrɔn e k'a to yen mɔgɔ wɛrɛ ka na pour que wala an ka taa o sira ye a banna an ba. Merci beaucoup Ala ka yɛlɛma n'ale bi. Ba a ye jaralakaw ka farin anw de ye warabaw ye o tɛ yan warabaw. D'accord. Ok donc maliyɛnw hali bi a yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ ye nin y'an ye sugu kɔnɔ ani président min ɲɔgɔn fɛ président an bɛ fɛ comme an ye vidéo fɔlɔ kɛ an bɛ fɛ k'i présenter tuguni i tɔgɔ n'i jamu ani ka jɔyɔrɔ. Abdul Karim Konate, président CCMCK. Voilà. Oui. Collectif des commerçants du marché central de Kayi. Du central de Kayi. Oui. Donc an b'aw ka yɔrɔ la bi parce que an y'a mɛn ko gɛlɛya de b'aw la k'an don Bamakɔ an y'a mɛn ko gɛlɛya fana nana chambre de commerce et d'industrie la an y'a gɛlɛyaw mɛn a bi dɔgɔkun caman bɔ ko kalafiliw yala gɛlɛyaw nana nka an bɛna tila k'a laban ni e de interview exclusivité yanni an ka taa yɔrɔ wɛrɛw la donc an bɛ yala la bi ka commerçants de ɲininka an ye vidéo fɔlɔ kɛ an ye maa caman ɲininka samara feerelaw fini feerelaw téléphone dilannaw maa si m'a fɔ ko alhamdulilayi o de ye n dabali ban bɛɛ ko k'a ka gɛlɛn donc yarɔ o ye kojugu ye dɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ko ninnu nɔgɔya jamana in tɛ se ka diya n'an bɛɛ m'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan anw de kan ka fara faama ɲumanw kan k'olu dɛmɛ an bɛ k'o dɛmɛ de kɛ k'u kunnafoni ni Ala y'a kɛ ani saba bɛnna yɛlɛma tɛna don a la voilà nka an bɛ dugawu de kɛ maa minnu bɛ jamana in kanu fɛ n'an hinɛ bɛ maa mun na Ala k'o tigi sigi an kunna amina yarabi donc maliyɛnw an filɛ sugu de kɔnɔ an bɛ foli bila Kayiba Jabate lamini bɛɛ ma duba fɛn fɛn bɛ yan dugutigilakaw alimamiw autorité fɛn fɛn bɛ yan an ka gouverneur an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn mairie an b'u fo hali an bɛ chambre de commerce yɛrɛ ɲɛmaaw bɛɛ fo a ɲɛmaakɔrɔ min bɛ an b'u bɛɛ fo en même temps an bɛ foli bila jeunesse ma musokuntigiw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn duba fɛn fɛn bɛ nin dugu in kɔnɔ an b'u bɛɛ fo an bɛ ɲangilakaw fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ donc k'a jira k'a fɔ nin waati in na nali tɛ dɔwɛrɛ ye Kayi kɔnɔ ka se ka n'a dɔn gɛlɛya min bɛ julaw kan bɛɛ b'a kalama k'a fɔ la région de Kayi o ye julaw ka région de donc ni jula ma ni jago ma yiriwa foyi ma ɲi jamana kɔnɔ d'accord donc an bɛ continuer hali bi an b'a lajɛ ni k'an munumunu an bɛ taa yɛrɛ ka yɔrɔ la ça va somɔgɔw bɛ di ko ka ɲi e bɛ cɔrɔnɔ dɔn wa e ye n dɔn min e bɛ n su kosɛbɛ Ala ka laɲini sabati ça va somɔgɔw bɛ ne fa kari baasi t'i la ani baara nin diyara o ye ça va ne fa ko ka ɲi oui kari baasi t'aw la don o don e b'an su o diyara n ye o diyara n ye a bɛɛ bɛ n su o diyara n ye koyi Ala ka kanu to Ala ka kanu to hali bi maa minnu t'a an ka page kalama a y'a f'u bɛɛ k'u ka to abonné merci beaucoup Ala ka to ɲɔgɔn ye nba d'accord Taras Tana nba o diyara n ye donc bon ni n ka marakakɛ faama bi yan ni n ka premier ministre an bɛ taa yɔrɔw la a yɛrɛ b'a dɔn komi a b'an su ka ban Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ fa la bɛɛ bɛ ba la jamana in ye anw de ta ye k'a ta Kayi fo Kidal jamana in tɛ fara wa an tɛ bila ɲɔgɔn na wa Mali ka taa ɲɛ o de ka di bɛɛ ye faama fara fantan kan mais a tɛ se ka taa ɲɛ ni nkalon ye o a tɛ se ka taa ɲɛ ni ka se ka maaw bila ɲɔgɔn na fana nka a bɛ taa ɲɛ ni tiɲɛ fɔ de ani cɛsiri
donc on a wulika joyo dorondi on te ma défend on de blanc ma contre là ngambe mun défend wi tinyedi on be tinyedi défend on di marché contre là bon ayando bomako ka me ko gele de be awlen ko sobe comme aw bi sugu ngone a mena nyome o ko gele mbe jagokela o kaya ko gele bilibili badu ko ali kala fili do kera ko na chambre de commerce la ka gele chaira ka manga chaira donc ango ngandi se ka to bomako fanga wulika na shunkoro kana aw yere nyininga ngodi kadanye donc anna kunde o ibse ki tokoni jamfo to mama kanta ibse ka gele men voix ko la vraiment ibse ka gele mfa ga nali jaranye parce que aw yere be baramina ne chasiri bade aga ni bara de bato bon mo be bo ko chaman kalama vraiment aga nali jaranye parce que depuis on na be direct la ni ra tumbe ka lage nya belege ka to suku chaman jala direct la nya belege dango gela ko ni chaman be alka dan ni man hamima ba nga la nyinteni anga la nyinteni parce que commerçant ba do dia bara da be gela ke be gera funi fenke commerçant mo del ka gel ake mais ka fen be dlo ni be commerçant de la no ya kanga ta an segere banti gela fe mais sanguru nyamo munu filani bo tie yere la o lu do ni mandi sugu kono yo o to do sugu kono ambe gela ni fen na watu be kanga to kana an la gambi situation ni fen munu na mama no manga yang commerce be ko ina fo ken yere yo do bo wor ko manka anko ala deli ko ni mi mo sita ala deli mangana ko infila situation mi ngazan vraiment yera sirale no an sirale no ko sobe ala ka an kisi ala ka an tanga an ko be do de ke ala ka ni mangala ka furakala suna ngal la nyini kontini gela ko ni chama de binyara tiga ndado ala ka fo ka dan hali sugu infilani sugu infila situation mina ne ko ni be duguma men balmo de be tati sanfe o be gela mina dogolente mo ko sila min kadin ko ni vermo ko ji go hakilto sugu na sugu jenna sien joli li sien fila hala an fila mi sugu madla mo ko do boro ga place lo be yala yala la kacha an yara balmo de do an siga taka nyonto ni gela bi ga mo ko la bi lo mo ko sugu jenne ne yara balmo do be mun e war mina ne yara wol setenye kanga wardu mo ko buluma demenay manu ma barake tika sara ya famo dago mindo ku jija o ga fiereke sugu yoro mu tiana o ko dilanjona no boro gela la amfana be bola sanfe mo ko tika hera soro kanto duguma ya an tika taka nyonto ne ko nyabe mino ku chasiri anga hera be mo ko min tala ya rabbi alaka ulasigi anku anga hera be min alaka ulasigi anku gela fen ala ka ben ko mais ko be situation mina vraiment o ko jija ko ngala ge jema nambara be yoro muno luka bola nambara be yoro la ka bola o de be mankamba ni ko ngoni kera galonka amangan tante de mo site ala delula ko ngala ge jinya ma jolena o de nyogonte suna ala kan ni kala wula sugula a tiel barka ga boni mo site ala delula ala kanoke ko ngala ge baraga ke tinya kan tinya ga dama donc min tay galon ya ka yira dia bega yi ko kera gele ga ma mais ni ko kera galon kan na dlan galon ala kan kisa mangan tante mo ko sita kele ba ban tala dilala an kun ga ala dili wudi ko nga dlani tinya yi papi gele fila namara tala o kun kele tala mais ni do de manaka doto akela te ban commerçant be ko me na fa pona be police jo yoro de la donc be da maka kan am mo ko fila sa mbe ni fe an sigile me wode kayo ja ko ta bega ke mo kelen fe mais ko ke tinya kan doro ni ko ke tinya ga bana dan ko nga ala deli wode ya fa mo aga nali jare ala idia dongo da ne ko ni ne ba ga bara be si wallahi ne ba si dongo do ne rebe to ko medero ya sebere hali dini ala ga kanta ye ko medero sebe ga ci nga ko medero be ya to ga foli fo chorno decrypte la am to ga foli fo inshallah montre ferelaw imna jmenda ma montre fla vraiment ça c'est bien ouverture média kenakan montre sans fla te tien ya la sona mo da ya fa moi merci beaucoup donc ami kanta foga wala nyimando ka bina montre dama parce que kan nana kai ka jara ko sobe donc abina kado kanyi o ba ira ko kai kadi boneret na fama yama dem na le ka sowere nyinia mina soro nyinia ka soro sobe mo yane bana malion kai jara de ay wala montre kura drama julo fe ayta la on e jefa katay ni ne retay kanga ndegel labe kanga masri iti nyama ka siro président on e gawa on den dongwe tiere la ni montre dagelen ese ne ta raperi ga montre ko mambo ay ni ngam cenga montre ko abune ngam montre ko abo amali abura kaniye kanta ni ndama commerçant do anyando nyin ngalu landara boa ka ja an rekanu ba blebeledu ka bi ouverture média su kosobe amba foy albi alaka aka jako yirwa alaka kisi juguma wala nyatala tenere bolo masir la chugumna katro shuro ne ga mondru era boraka binje la limda yoro do nga ay no vraiment alaka baraka la kanta alaka antonio merci alaka kayirwa odi anga la nyini merci beaucoup i kanta
D'accord, donc ni jara président andita voilà. D'accord, donc malien aboraka ni ko badi. Donc président kay kadi de kay kadi nga geleya de bi jakokela wula julawla yelma be am fe yelma ka douala chambre de commerce anyame ko geleya ba ko la kosobe ko ba de kera la ko munumbe no ko jakokela chama yere tunda kalama oui o beanda bali ba me yana nga sega yoro la ebse ka musoro ka fo chambre de commerce ko ina est-ce que chambre de commerce tainia et pour les moun kerata est-ce que ce n'est pas parce que mo ma sensibiliser ou ma informer ou ta ko kalama e bolo tewa effectivement o do ni ya bon on re wuli la ka douala o de do sinon n'a sɔrɔ élection kɛlen don ko mɔgɔw inscrit la bɛɛ sera ka inscrit donc kuma in kun tɛ se anw ma k'an da don a la yɛrɛ an yɛrɛ fana bɛ taa inscrit an bɛ se ka voter mais n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye ni mɔgɔw y'a yir'i la k'a fɔ u ka hakɛ ye u ka se ka voter olu dun ma voter patente bɛɛ lajɛlen b'u bolo ne yɛrɛ b'a kalama an bɛ se ka mun k'u ye an se fana ye min ye o ye ka wele da k'an da don a la u ka hakɛ de don élection y'u ka hakɛ de bɛɛ kan ka se ka don a la sira bɛ yan nɔ. D'accord. Oui tiens. Ok, donc on va faire Kaika bi yoro kan lajɛ ni waati na bɛɛ ka partager a y'a bila a ka groupe bɛɛ kan pour que gɛlɛya mun bɛ jagokɛlaw ka Kayi kɔnɔ yan nɔ faamaw ka se ka bɔ a kalama walasa a ko ka se ka lajɛ diɲɛ jamana na ko in min ɲɛ sira o sira ka se ka lajɛ o ka cogo mun na donc an b'o de fɔ aw ye su ni tile an bɛ Kayi mara bɛɛ fo video parti fɔlɔ o kɛra nin ye parti filanan de ye nin waati in na an bɛ Bafulabe ka bɛɛ fo ka Kitaka bɛɛ fo mɔgɔ sigi bɛ Yɛlɛmani mara la fo ka taa se jafunu ninnu ma an b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn fo ka taa en même temps an bɛ foli bila ka taga fo mɔgɔ minnu bɛ Dibolilakaw olu bɛɛ ye Kayi mara ye o voilà an bɛ foli bila u bɛɛ ye Kasongaw ni Marakaw ani ka fara Maninkaw Kasongaw Marakaw ani Fulaw olu de ka ca yan hali wɔlɔfɔ yɛrɛ caman bɛ yan parce que yanni Sénégal ka sɔrɔ donc an ɲɛ t'a la yan de ye Kayi sugu camancɛ ye donc gɛlɛya mun bɛ yen an hakili la an da sera a belebelebaw ma somɔgɔw bɛ di ça va bah an da sera belebele donc maintenant président yɛrɛ an ka se yɔrɔ la hali bi an bɛ fɛ e bolo sisan nin ko in bɛna ɲɛ sira parce que an y'a ye ko justice ko sariya kun tigɛra tribunal administratif olu kun ye jaabi bɔ tribunal ka jaabi kɔfɛ salamu aleykum ani baara nba ko tribunal ka jaabi kɔfɛ u y'a yira k'u ye gɔrɔsi bɔ k'a fɔ ko kalafili kɛra cogo mun na k'a kɛcogo man ɲɛ ou bien o de ma fɔ n t'a dɔn n'o ye tiɲɛ ye dɛ o de y'o wa o de fɔra yarɔ donc k'o de fɔra gɔrɔsi kan k'a kɛcogo man ɲɛ mais an tilala ka ye malgré tout ça ko kala tilala ka fili de wa. bon i b'a dɔn an fana ma don ko in na k'a fɔ k'an bɛ don a la ko girin diya n ye. donc nin ye yɛrɛ ka yɔrɔ ye président très bien donc an bɛna a kun cɛ yan ka kuma bɛɛ bara ciya yan'an ka se kɛnɛba kan o tɛ wa parce que an y'a mɛn ko ko dɔ b'aw bolo bi donc maliyɛnw a y'a partagé Kayi ka bi yɔrɔ o yɔrɔ Sénégal La Guinée Côte d'Ivoire fo ka taa bila Burkina na Congo Kinshasa ni Brazzaville ninnu Angola Algérie Maroc an bɛ bɛɛ fo Kayi ka bi yɔrɔ o yɔrɔ nin ye an ka ko de an ka partagé Kayi ye duguba de ye duguba don Mali région fɔlɔ don an ka jagokɛlaw ka yɔrɔ don maa minnu bɛ taa nafolo ɲini kɛ jamanabaw kɔfɛla la olu ka yɔrɔ don donc an y'a mɛn ko gɛlɛya b'a yɔrɔ la an nana s'a kɛnɛ kan k'a ɲɛ ɲini k'a ɲɛ dɔn kuma de bɛna d'olu yɛrɛ ma olu de bɛna s'a belebelebaw ma wa a fɔra ko ɲɔgɔnɲɛba de b'u bolo bi chambre de commerce gɛlɛya in kan k'u bɛna kuma fɔ kuma min bɛ k'a bɛna kɛ jamanadenw ɲɛna o bɛna kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 o tɛ wa 16h a bɛ kɛ min ala sɔnna ma amical la a bɛ kɛ amical la 16h inchallah wele bilara commerçant bɛɛ ma ani an baara ɲɔgɔn bɛɛ parce que n'i y'a mɛn commerçant mɔgɔ caman bɛ u bɛ commerçant accompagner a ka commerce kɔnɔ hali service technique fana b'a la an ye wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka na k'i da don kuma in na an ye an ka walawalali kɛ jama ye an ka se ka laɲini ka sabati ni ala na kira jɛra n'a ye an ka wele in y'o de sinon an ta in tɛ k'a fɔ k'an bɛ taa mɔgɔ lafasa an ta in ye tiɲɛ de ka di tiɲɛtigi ma dɔrɔn tiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ni mɔgɔ bɛ yen nɔ ko patente b'a bolo e yɛrɛ ka munumunu na e bɔra ka ye sa dɔw bɛ depuis 84 u bɛ patente ta la faso in ye ɔ patente bɛ mɔgɔ min bolo depuis 84 n'a fɔra ko élection bɛ kɛ a t'a kalama vraiment wale do a man ɲi a bɛ mɔgɔ ɲugu i yɛrɛ la jamanadenya la n'a ma ɲɛ i bɛ jamana hakɛw d'a ma e ka hakɛ fana vote cɔrinɔ tubabu jamana dɔw bɛ yen nɔ ni mɔgɔ ka droit de vote minɛn'u la u bɛ t'u yɛrɛ faga mais anw fɛ yan nɔ a bɛ minɛ mɔgɔ la a tɛ dɔn ko kojugu yɛrɛ kɛra alors que kojuguba de don kojuguba de don mɔgɔ k'i mara e dama don a sigicogo la vraiment a bɛ mɔgɔ ɲugu yɛrɛ la fasodenya la ninnu yɛrɛ bɛ na ni walew ye mun bɛ se ka murutili boloda jamanaden kan k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka laɲini tɛ an tɛ ala deli a la a wale ninnu a bɛ se ka nin bɛɛ kɔlɔlɔ ye a bɛ se ka fɛn min na bon hali ni fanga yɛrɛ sigira nin cogo la papier bɛ n bolo n da ma don a sigicogo la k'a ka mara
bon est-ce que i bɛna sɔn a ka marali yɛrɛ ma est-ce que a ka hakilina bɛ i bɛna adhérer wa a ka gɛlɛn olu bɛɛ ye kɔlɔlɔw ye fɛn dɔw don a man ɲi an ye fanga dɔ dafiri a ma mɛn ko Malikura n'a ma ɲɛ o Malikura ko in don pan man ka kɛ commerçant fana ka yɔrɔ in kunna o fana ka lakuraya o dɔw dekun gɛlɛmanba Mali in kɔnɔ o de don n'i ye Mali ta k'a lajɛ commerçant ka ca ni fonctionnaire ye a ka ca ni siɲɛ 10 ye parce que i m'a dɔn ko 70 waa joli ye commerçant u b'a fɔ cogo min bon n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ bɛɛ ye commerçant bɛɛ ye commerçant bon o kulu mun ye commerçant olu ka ko man ka don nin da sugu fɛ fo ka taa kɛ furugu ye ka mankan bɔ a la quoi moi je pense a ka lajɛ dɔrɔn a ka dilan an ka to sariya kɔ an ka to sariya kɔ sariya mana tigɛ ka bila yɔrɔ min vraiment baara ka kɛ n'o ye ne hakili la o de ka ɲi. Ne hakili la sariya y'a tigɛ parce que an bɛ mun fɔ jamanadenw ye hali n'i y'a ye Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ ka fanga na fanga in yɛrɛ nana gɛlɛya fo ka na se an bɛ waati min na an bɛ camancɛ fanga na a bɛɛ sɔrɔla kalafili ko de la o parce que kalafili ye ko ye jamanadenw de bɛ t'u ka laɲiniw kɛ bon a ka ɲi fana maa minnu bɛ bila a ko ɲɛ u ka siran Ala ɲɛ u ka jamanadenw hinɛ minɛ u k'a kɛ sariya kan u k'a kɛ tilennenya kan u kana namara kɛ maa la maa minnu n'a ka kan a ka d'u ma bon an ko an fɛ ka bɔ o système de kɔnɔ bon n'i y'a ye IBK yɛrɛ ka fanga na k'o juguyara a sɔrɔla kalafili de fɛ n'i ma fili dɛ élection législative de fɛ n'o ye député kasigi ye a juguyara parce que an y'a ye yɔrɔ caman y'i plaignent k'a fɔ ko namara kɛr'u ka yɔrɔw la Sikaso b'o la fo ka taa bila yɔrɔ caman na Mopti ani commune caman yɛrɛ Bamakɔ kɔnɔ o de nana ni mankan ye mɔgɔw dusu nana bɔ kosɛbɛ donc ne hakili la o de banna faama kura minnu b'an kunna olu k'o de banna pewu k'u bɛna ko dilan k'a ɲɛ wa an dun ɲɛma na u b'a sira kan u bɛ ka wulikajɔ caman sen na vraiment yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ hali bi olu kan ka lajɛ i b'a fɔ commerçant ka yɔrɔ bon anw y'a ye k'a fɔ ko an ka ca ni bɛɛ ye bon mun ye ne yɛrɛ dabali ban ne y'a mɛn ko justice yɛrɛ wulikajɔ justice ye baaraba de parce que an bɛ ka fɛn dɔ an bɛ k'an pan fɛn dɔ kunna bi Abdul jamana o jamana kɔnɔ ko sariya t'a jamana kɔnɔ jamana tɛ taa ɲɛ nka bi bi in na an ka sariya baarakɛlaw bɛ k'u wuli k'u jɔ dɛ o ye tiɲɛ de ye dɛ an ɲɛ b'a la yɔrɔ caman na u bɛ ka maaba dɔw minɛ u bɛ ka mɔgɔw minɛ c'est à dire u bɛ ka minɛni dɔw kɛ i yɛrɛ tɛ se k'a bila i kunna k'a bɛ se ka kɛ fanga bɛ maa minnu na u bɛ ka yir'olu la ni sariya tigɛra u b'a fɔ hey malgré que fanga b'i la mais nin de ye tiɲɛ an ɲɛ b'olu la donc an b'an ka sariya baarakɛlaw fo kosɛbɛ an b'u encourager an b'u kɔ wa an b'u sama duwawu la faama jugu fɛn fɛn mana taa k'a bɛ taa ka taa jurumu kari u kan na ka to ni Ala bila ɲɔgɔn na Ala k'o faama jugu in malo Ala k'o daga bɔ u da la Ala k'o kɛ parce que an mago bɛ Malikura ko de la an bɛ fɛ yɛlɛma de ka don Mali kɔnɔ an tɛ fɛ kalafili foyi ka kɛ mankan ka k'a la bɛɛ ka kɛ tilennenya kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye nka anw ye mun mɛn ko kala de nana fili aw yɛrɛ commerçant ka chambre de commerce kalafili la ko maa 100 ni dɔ ou bien maa 200 de malgré que commerçant mun bɛ ne y'a mɛn k'a bɛ taa ba caman de la ɔ o b'a yira caman t'a kalama o yɛrɛ ye fɛn kelen fɔlɔ min ye mun man ɲi an ye mun wɛrɛ mɛn tuguni Dramé ka ko n delila ka Dramé interview Dramé ko kalafili yɛrɛ kun kan ka boloda u ka sariya a ka décret ye mun fɔ a kan ka fɔ mɔgɔ ye c'est à dire que n'i ma fili 2 mois en avance ou bien 3 mois si je ne me trompe pas mais k'a fɔra mɔgɔ i b'a fɔ a surunyana caman bɔra a kalama wa o kɔfɛ fana kala fililen a yira ko a ma ɲɛ a taara tribunal administrateur walasa tribunal ka ko jateminɛ ka tiɲɛ fɔ tribunal ye jaabi bɔ ko tiɲɛ la k'a ma ɲɛ ou bien o tɛ de ɔ an tilala ka n'a ye tuguni ko wulikajɔ kɛra k'a fɔ ko maa minnu a fɔra ko maa minnu da ma ɲɛ k'olu y'u kɔ da dɔɔni sariya la olu ko ko ayi ko o tɛ se ka ɲɛ n t'a dɔn ko fo kalafili wɛrɛ bɛna kɛ ou bien o tɛ de ni ne ma fili dɛ a ma kɛ ten ya ɔ donc maintenant o de kabako yɛrɛ ye o ne hakili la an bɛɛ kan ka to sariya de kɔ ni sariya ye mun fɔ an bɛ t'o de kɔ o mais mun de nana ni nin y'aw ka dugu yɛrɛ la exactement qu'est-ce qui ne va pas pourquoi an ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye k'a lajɛ ka maa kura kura ɲini k'o bila c'est à dire que commerçant ka fɛnw kunna o ye tiɲɛ ye bon i b'a dɔn n'i y'a mɛn i b'a fɔ aw ka dalajɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka liste kelen bɔ a ka sɔrɔ aw ye ɲɔgɔn faamu o négociation ninnu détail ye anw tɛ bɛrɛ dɔn olu la consensus ko ye an tɛ bɛrɛ dɔn a la Mali yɔrɔ bɛɛ ko consensus kɛra mais Kayi a k'a ma se ka bɛn an tɛ bɛrɛ dɔn a détail la nka hali o la n'i y'a ye bɛn ma se ka kɛ nɔgɔ de bɛ yɔrɔ dɔ la sinon jula bɛɛ ye kelen bɛɛ bɛ fani ba la n'olu ma se ka bɛn ka kulu kelen sigi bon peut-être problème bɛ yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ bɔra élection na 5 janvier ne filɛ président min na bi kalafili ma kɛ ne ni mɔgɔ cɛ a ma kɛ ne ni mɔgɔ cɛ parce que mɔgɔ m'i kan bɔ jama nana huissier sigilen jama y'a jira ko candidat 2 tɛ yen an jɛra ka nin kɛ président bureau ka sigi voilà bon o ye jama ka bɛnkan ye nka ni jama ma se ka bɛn o la i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ dɔ bɛ yen n'o ma furakɛ consensus kɛ man di a kɛ man di parce que n'i y'a lajɛ nin bɛɛ ye jɛɲɔgɔnkɔrɔw de ye a caman ye jɛɲɔgɔnkɔrɔw ye n'olu ma se ka bɛn fɛn dɔ de bɛ min man ɲi ɔ consensus tɛ wajibi ye o
wajibi tɛ n'aw ma se ka bɛn aw ka taa kalafili la bon n'aw taara kalafili la fɛnɛ ni tribunal y'a yira sariya tigilamɔgɔw ko processus électoral man ɲi anw ma kalan kosɛbɛ nka an kɔni b'a dɔn n'a fɔra ko processus électoral o kɔni kɔrɔ k'a daminɛ fo ka taa kun cɛ a si ma ɲɛ a kɛcogo ma ɲɛ bon n'a kɛcogo ma ɲɛ o la n'i ko k'i bɛ a bolo da n'o liste kelen ni o commission kelen ye est ce que i ye baara kɛ donc o ye wale min don a kun ka lajɛ a fɔra ko processus yɛrɛ ma ɲɛ ni processus ma ɲɛ donc a ka lajɛ commission ka falen a bɛ dilan cogo min a ka dilan ten liste enrôlement kuraw ka kɛ mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'u ma a mɛn ka tout inscrit u ka tout inscrit je pense que n'o kun kɛra maa tɛna don samasamali la bɛɛ bɛ taa élection na anw ka jɛkulu tɛ k'a fɔ ko ka consigne de vote di mɔgɔ ma anw ta ye dɔrɔn mɔgɔw ka hakɛ ye vote min ye u fana ka se k'a sɔrɔ hali n'u ma se k'a sɔrɔ u k'a dɔn an fana ye ɲɛmɔgɔ min ye an y'a laɲini a bɛ se k'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɛsɛra nin nka a y'a laɲini an ka wuli ka jɔ in kun y'o ye ko in na sinon liste in fan si an n'u tɛ ɲɔgɔn bolo an ni liste in fan si tɛ ɲɔgɔn bolo mais ka taa mɔgɔ ye k'a fɔ ko papier bɛɛ lajɛlen b'a bolo en réalité an b'a kalama quoi ne b'a kalama papier bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔw bolo a b'u bolo hali n'i ko patente tantan i bɛ min bɔ nin sugu in kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 200 ye mais ka taa ye o liste yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o mɔgɔ 250 service synthétique patente ani industrie 250 ni kɔ vraiment a ka dɔgɔ ka i kungo la ka i première région a ka dɔgɔ ka i kungo la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bon ni kuma fangaba kɛra k'a fɔ ko information de ma sɔrɔ donc information a ka segin ka di kura ye ka enrôlement kura kɛ mɔgɔw ka se ka tout inscrit moi je pense que baara in bɛ ɲɛ o cogo de la a bɛ ɲɛ o cogo de la quoi awɔ ala k'a ɲɛ ka d'a ma maintenant an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn foli kumakan laban jumɛn b'i bolo kumakan laban min bɛ ne bolo bɛɛ k'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ bi ni lansara seliw banna ka taa amical la lajɛrɛ min kayi kɔnɔ yan lajɛrɛ min bɛ yen bɛɛ ka taa k'i fɛla fɔ n'an y'an fɛla fɔ a ka ca ala fɛ minnu b'a nɔfɛ o minnu b'a la o a mana kɛ cogo o cogo ye a bɛna mɛn n'a mɛnna ko tulo kunnandi bɛ ladilikan mɛn a ka ca ala fɛ yɛlɛma bɛ don kow taabolo la yɛlɛma bɛ don kow taabolo la parce que an ka jamana in fana cogoya dɔ ye jama ti bɔ a kungo la fo an k'o fana de dabila o de la mɔgɔw fɛrɛla maliyɛn ma kosɛbɛ an ye fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ kalannenko ye an ye fɛn bɛɛ kɛ namuratɔko ye o tɛ e kan ka mara yɔrɔ min o kungo mana wuli o yɔrɔ tigi t'o la n'i yɛrɛ tɛ bɛɛ k'i jija ka bɔ bi bɛɛ k'i jija ka bɔ bi an ka taa ɲɔgɔn lajɛ an kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye an b'a fɔ maa o maa mana se kɛnɛ in kan ye ko kuma bɛ se ka tɛnku i la an mago bɛ information minnu na an b'a tɛnku i la parce que fɛn in na anw ye démarche caman k'a la an m'a kɛ liste fan fɛ ka daminɛ élection fɔlɔ bɔli la ma a gɔrɔsi ninnu ne yɛrɛ de déplacera ka fɛɛrɛw kɛ ka se ka gɔrɔsiw sɔrɔ n'i bɛ information di kɔmɔgɔw ma i b'i jija ka kɛ kuma jɛlen n ye minnu sɔrɔ n kumara n'olu dɔɔnin de filanan in fɛnɛ jugement filanan in fɛnɛ gɔrɔsi ne yɛrɛ y'a sɔrɔ n y'a kala a bɛ machine kɔnɔ yan n ye information minnu sɔrɔ o la franchement baara in cogoya man ɲɛ élection min tɛmɛna n'a fɔra ko ka sigi o kan ten a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye san 5 kɛlɛ a ma nɔgɔn quoi n'i bɛ maaw mara kan ka diya u yɛrɛ i b'u mara hali n'i ma k'u ni dungɔ ye u kɔni da donna i sigili la parce que n'i votera dɔrɔn i da donna la o fana ye tiɲɛ dɔ ye an ka se ka min fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ parti pris ko ye n'o ye min degun i bɛ taa sɔrɔ e tɛ tiɲɛ de kan sinon a ka wara ka papier bɛ karisa bolo a ma se ka sɛbɛn dɔ in na a ka sɛbɛn kura ye o man ka mɔgɔ si tɔɔrɔ parce que a ka hakɛ de don a ka hakɛ don an bɛɛ ye maliyɛn an bɛɛ ka kan jamana in na a basigi ni a dirigeli a ka kan an bɛɛ da ka don a la an bɛɛ da ka don a la n m'a fɔ ni papier ti maa min bolo mais nin sugu in alhamdulilayi rabi alamina an bɛ ɲɔgɔn lamɛn kojugu an bɛ ɲɔgɔn lamɛn kojugu et puis mɔgɔw bɛ ne ka kumakan lamɛn u b'a bato n'i y'a lajɛ hali mairie mana don a ka wari ɲini na n'i ko mɔgɔ o mɔgɔ ma mairie ka wari d'a ma u b'a di n'i ko mɔgɔ o mɔgɔ ma mairie ka wari di u b'a di taxi bɛɛ u b'a sara ne ka reçu de gulonnen filɛ nin ye mairie ka taxi mairie kan ka na fɛn fɛn minɛ an b'a bɛɛ sara mairie mɔgɔw yɛrɛ u bɛ ne bonya u bɛ n bonya o n'a ta bɛɛ hali n'u nana a ye fɔlɔ ne la n y'o consigne de d'u ma n'aw nana baara la a ye fɔlɔ ne yɛrɛ la k'a ka baara kɛ patantuw de filɛ ne bolo yan nɔ saba sabaw ni naaniw ni duuru duuru 2020 ka jigin a dugu ma hali 2021 a tali daminɛlen don mɔgɔw fɛ mɔgɔ kana t'i sigi k'a fɔ ko papier tɛ julaw bolo papier bɛ julaw bolo a ti caman bolo mais a bɛ julaw bolo an b'a kalama julaw mago bɛ vote la mɔgɔw mago bɛ ka voter u ka hakɛ don faamaw k'a lajɛ u k'a d'u ma
vraiment ka foli lase Mali autorité yɛrɛ ma Mali kura mun fɔra a bɛ i n'a fɔ a bɛ ka daminɛ mais a ma nɔgɔn an kɔmɔgɔw fana an k'u dɛmɛ a ka se ka nɔgɔya an fana ka apport b'a la kosɛbɛ parce que n'i ye fama bila a yɛrɛ ma fana ale hakili n'a a b'o de miiri tiɲɛ ye kuma bɛɛ nka n'aw fana bɛ wuli ka fɛn dɔw réclamer ale t'a dɔn a bɛna bɔ ko dɔw kalama a bɛ baara kɛ cogo dɔn ka segin a kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni lansaraseliw nɔgɔyara bi amical la an ka taa barosigi kɛ barosigi min senfɛ bɛɛ ka se k'i hakilina fɔ min bɛ bɛɛ kɔnɔ bɛɛ k'a fɔ ne hakili la wele in ti tɛmɛ o kan quoi. Bon kɔrɔfɔ laban na n bɛ segin a kan ne tɔgɔ Abdul Karim Konate ne ye collectif des commerçants du marché central président CCMCK voilà. D'accord. K'an bɛ 15h Albi Abdul ala ka laɲiniw sabati amical la Malien a bɔra ka Abdul ka kɔrɔfɔ mɛn an b'a fɔ aw ye maninka mɔgɔ ɲɛnama wa maninka mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen marakakɛ bɛ k'i ta kini ye n'o ye Jɛfaga ye d'accord donc a yɛrɛ fɔra k'a ye Malien an bɛ aw bɛɛ fɔ ka waleɲuman dɔn ni n ka équipe bɛɛ de bɛ Kayi bi Mamadu Jɛfaga bi yan bɛɛ de dafalen bɛ yan nɔ n ka équipe an nana ka sababu kɛ an y'a mɛn ko gɛlɛya de bɛ Kayiba Jabate ni o ye an ka Mali région fɔlɔfɔlɔ ye donc an ko an tɛ se ka sigi Bamako n k'an bɛna a tiɲɛ ɲini k'a tiɲɛ dɔn mun de bɛ yan exactement c'est quoi le fond et la forme a fond n'a forme ye mun ye problème o tɛ se ka dɔn k'anw sigilen to Bamako fiyewu f'an yɛrɛ ka na kɛnɛ kan an nakun de y'o ye sabula an bɛ fɛ an ka jamana ka taa ɲɛ k'a ta Kayi fo Kidal an bɛ fɛ jamana in ka bɔ nɔgɔ la an kɔni bɛ se k'an seko kɛ sira o sira kan an b'a kɛ ka se ka faama ɲɛnamaw bɔ a kalama an nakun de ye o ye ko gɛlɛya de bɛ julaw kan ni o ye commerçants ye n'i ye Kayi ta k'a lajɛ an b'o de fɔ n'i y'an ka Mali région ta k'a lajɛ Kayi bɛ jate duguba fɛ dugu min bɛ yen ko commerce de walakatelen don a kɔnɔ kosɛbɛ sabula Sénégali ale ni Kayi ka surun an ka Mali mobili baw caman bɛɛ de bɛ tɛmɛ Kayi fɛ hali sinikɛnɛ tout près an ka marabolo ɲɛmaa kan ka na Kayi ni o ye u ka deuxième pont belebeleba min bɛ yen ni kana se ka na a inauguration kɛ Kayi kɔnɔ yan nɔ o inauguration min bɛna kɛ point in dabɔkun de ye parce que camion de bɛ tɛmɛ kosɛbɛ dugu kɔnɔ donc point in dilanna de walasa camion ka se ka tɛmɛ ka sɔrɔ u ma dugu kɔnɔ traverser o tɛ wa a dabɔkun dɔ ye sabula mobiliw de ka tɛmɛni ka ca kosɛbɛ ka taa Bamako tile kelen yɛrɛ kɔnɔ Kayi dugu k'a bɛ se ka miliyari baden don an ka jamana kɔnɔ donc o tɛ dugu lankolon ye o ye duguba ye sanu de bɛ bɔ yan tunkarankew de bɛ bɔ yan commerçant baw de bɛ bɔ yan wa yan ye dugu belebeleba di marakaw kasongaw fo ka taa bila maninkaw la ani filaw olu caman de bɛ yan donc an nakun ye julaw ka nin ko an y'a mɛn chambre de commerce fana kɔnɔ gɛlɛya baden de nana chambre de commerce kalafili kɔnɔ maliyɛnw a mugu n'a ɲɛɲɛ a bɛɛ baara de bɛna ci tuguni ko amical la 15h anw nana kana bɛn ni nin ye a tɛ fɔ anw kɔ fiyewu anw kɔni nana an bɛna lakalita ɲini de kɛ ka se ka a walakata jamanadenw ka bɔ a kalama o tɛ Abdul an nakun de y'o ye a ko tiɲɛ na fɛn fɛn b'a kɔnɔ anw bɛna o de ɲɛɲini a ka b'u yɛrɛ da kɔnɔ u k'a lase aw ma donc a ye mun mɛn sugu kɔnɔ maaw da a y'a mɛn caman y'a jira k'olu tɛ chambre de commerce yɛrɛ dɔn u t'a nafa dɔn k'olu yɛrɛ t'a rôle yɛrɛ dɔn wa ko vote yɛrɛ kɛra u ma bɔ a kalama an ye maa ma est ce que maa kelen y'a fɔ yɛrɛ ko k'a ka ɲi ne yɛrɛ m'o mɛn o ou bien de e y'a mɛn ne yɛrɛ m'a ye hali n'a tellement interpellé par rapport à la chose là o de ne yɛrɛ bila green na ko la j'ai été vraiment interpellé en tant que responsable c'est très normal ne ka wuli k'an da don a la parce que j'ai été tellement interpellé voilà ne interpellé la sinon j'aimerais que la chose là a tun ka tɛmɛ ka sɔrɔ n da ma don a la parce que n ɲɛ b'a la fɛn dɔ de don e kɛra hakɛ ka d'an fɛnɛ ma an ka se ka voter a kana fɔ an kɔ n m'a fɔ ni papier tɛ min bolo ni papier bɛ mɔgɔ bolo a bɛɛ ka lajɛ ka inscrit a bɛɛ ka fɛn bon hali ka commerçant yɛrɛ dɛmɛ a ka papier sɔrɔ nin bɛɛ chambre ka mission dɔ de ye o nin bɛɛ chambre ka mission dɔ de ye o papier ti commerçant bolo a ti commerçant bolo mais san 20 san 30 mɔgɔ min bɛ commerce la papier t'a bolo e fɛnɛ sigi kun ye a ka se ka papier ta de i bɛ gɛrɛ a la fɛɛrɛw la a ka se ka papier ta cogo min nka n'i yɛrɛ t'a dɔn ko papier yɛrɛ bɛ julaya la parce que en réalité o fɛnɛ ka ca an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn ko sɛbɛn yɛrɛ bɛ julaya la n'i y'a lajɛ quelque part la chambre a échoué parce que i sigi kun dɔ ye ka se ka mɔgɔw sensibiliser ka bɔ informel la ka na n'u ye formel la mɔgɔw bɔli informel la ka na n'u ye formel la o ye k'u papier tigiya de ye o bon n'o fɛnɛ ma kɛ n'a ma ye mɔgɔ bolo yɛrɛ est ce que chambre yɛrɛ ma échoué donc an k'a lajɛ an ka jɛ k'a dilan ka ɲɛ bɛɛ da ka don a la ni bɛɛ da donna a la ɲɛ b'i sɔrɔ a la n'i ye Kayi layɛ Kayi lajɛ Kayi tilalen don kulu fila de fonctionnaire jula n'i ye Kayi fonctionnaire ta a ti ba saba bɔ tɔ in bɛɛ jula ni min y'a ɲɛ sɔrɔ ka taa tunga fɛ n'i ye Kayi ville de n'i taara damanda la bi an yɛrɛ jɛɲɔgɔn minnu bɛ n'a bɛ damanda la bi o bɛ ɲini ka caya ni minnu bɛ sugu in kɔnɔ sisan hali olu yɛrɛ ye nin élection ko kuma mɛ u bɛ k'u plaint min fɔra a b'an bolo a t'an wele an ka na an ka voter n ko ayiwa ko in bɛ yan nɔ an yɛrɛ tun b'a mɛn nka an bɛ laɲini na
ka wele bolo da n'an sera ka da don a la kura ye an b'aw wele ka na aw fana ka na k'aw tɔgɔ sɛbɛn parce que maa t'a fɛ a ka fɔ a kɔ mɔgɔw ɲɛ yɛlɛnna dɔɔni maliyɛn tun t'a dɔn ko n ka vote n ka hakɛ don mais alhamdulilayi bi bi in na maliyɛnw caman bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko vote y'u ka hakɛ maliyɛn caman bɛ k'a dɔn n'i y'a lajɛ hali élection présidentielle ni fɛn ninnu mɔgɔw b'a fɔ ko maliyɛn ye mɔgɔ miliyɔn 20 ye ko min bɛ voter a tɛ tɛmɛ miliyɔn 2 kan o bɛɛ ye information ko de ye o les gens n'ont pas été formés et informés par rapport à la chose n'u y'a dɔn k'u ka hakɛ dɔ don n'u y'a dɔn k'u ka vote bɛ se ka yɛlɛma don jamana ɲɛtaa la u ti to kɔfɛ o ka ɲɛmɔgɔya kɛlen don fɛn dɔ ye jamana in kɔnɔ ni min y'a sɔrɔ o t'i fɛ ko mɔgɔ ka kunu ale ka se ka mɛn u kunkolo kan ni bɛɛ kɛra papier tigi ye voilà ni bɛɛ kɛra papier tigi ye ɲɛw bɛna yɛlɛ effectivement o ye marakaw ka wale de ye marakaw bɛ ten tɔ voilà an ka wele o de vraiment i ye mun fɔ koba don vraiment k'a ɲini commerçant bɛɛ fɛ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ halisa mɔgɔw k'u ka papiyew ta halisa mɔgɔw ka papiyew ta a bɛ caman bolo dɛ mais a ti minnu bolo u k'a ta surtout sariya yɛrɛ y'a yira k'a fɔ hali minnu bɛ feere kɛ ni achetini de b'i bolo i bɛ se ka commerce papier sɔrɔ a wari man ca a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'i ye impôt bɔ a la registre commerce a musaka bɛɛ lajɛlen a ti 2000 bɔ a bɛ nɔgɔya k'a ɲini autorité fana fɛ c'est l'occasion u k'a lajɛ ka ye registre ko gɛlɛya fitinin b'a la autorité k'a lajɛ ka se k'o fana fɔ an ye mais u ko bɔ sira dɔ b'a la an tun b'o faamu kosɛbɛ mais an bɛna lajɛ ka bɔ n'o ye o ye casier judiciaire ko yɔrɔ ye k'a ye jula fangama o ye minnu nana de u bɛ b'u ka yɔrɔw la ka na julaya kɛ yan bon u ka casier judiciaire sɔrɔli f'i ka déplacer ka t'i ka yɔrɔw la k'a dilan pour que ka se ka na ka registre dilan bon ko déclaration sur l'honneur ko bɛ se ka kɛ o fɛn in o ma walawala mɔgɔw ye bon ni information ko yɛrɛ de bɛ anw kun kan on n'est pas formé on n'est pas informé o de n'o nana kɔni gɛlɛya bɛ dada ɲɔgɔn kan de dɔrɔn fo ka taa min kɛ quoi sinon nin ti bi problème ye quoi nin ti bi problème ye ne yɛrɛ kɔni kelen kelen a jɛra ne ma nin problème in bɛ wuli don dɔ a mɛnna ne bɛ k'a dɔn nin bɛ wuli don dɔ quoi parce que n'i ye mɔgɔ kɛ kulu ye dɔrɔn ni formation tɛ yen dɔrɔn rien ne peut aller an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka jisuma kɛ nin fura ye a tɛmɛko ɲuman ala k'a d'an ma vraiment aw yɛrɛ ni cɛ k'aw fo aw ka baara la ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala k'i yɛrɛ sara depuis an nana i b'an kɔ an nana an ye a ɲɛf'i ye y'an bisimila ka yala yala n'an ye sugu kɔnɔ k'a fɔ ko jamanajɔ ko don donc dɔ fana b'an kɔfɛ yan ne fana bɛ fɛ ka kɔrɔ i fana bɛ fɛ ka folikan dɔ fɔ donc an bɛ se ka yira mɔgɔ caman bɛ yan voilà donc ka yira k'a fɔ hali bi maliyɛnw an bɛ foli lase aw bɛɛ ma an bɛ jamanaden bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a lajɛ diɲɛ fantan ani naani fɛ an bɛ foli lase u ma ka yira k'a fɔ minnu bɛ Sikaso Segu an ka foli bɛ s'aw ma nin ye Kayiba Jabate problème ye Kayiba Jabate julaw ka problème julaw ka nin dekun in a kɔni walankatalen don a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ an ye wulikajɔw kɛ ni ka se ka na Kayiba Jabate ka na ɲɛ da aw tulo kan nka a ma ban dɛ a y'a partager Kayikaw n'aw tulo mɛnna diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a partager jamanajɔ ko don anw nalen tɛ ni ka se ka na ma défense ta dɛ an n'an bɛ tiɲɛ de ɲini tiɲɛ de ye jumɛn ye an n'an b'o de ɲini sabula an y'a mɛn gɛlɛya minnu kɛra a yɛrɛ bɔra ka commerçants ye fɛn fɔ kabako belebeleba de don komi bɛ ka maa sa dan na o tɛ se ka kɛ o donc on a besoin kɛ ka maaw informer de jamana mɔgɔw bɛ information na ka maaw ka hakɛ f'u ye maliyɛn baden de bɛ yen nɔ kɛmɛ sarada maa min b'a ka hakɛ dɔn ne ka hakɛ ye nin ye o tɛ tɛmɛ 10% kan a kilasi t'a ka hakɛ dɔn a kilasi o de y'a to faama caman bɛ fɛrɛ an ma o de y'a to dadigi caman bɛ kan na o de y'a to fana an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la sinon n'i b'i ka hakɛ dɔn i dalen bɛ sunɔgɔ i bɛ lafiya o bɛnkan tɛ se ka k'i kan o donc an nana peut-être mɔgɔw ka se ka an ye minnu mɛn an nana ka na ɲɛɲini u ye fɛn caman fɔ donc ko ɲɛfɔli tɔ o bɛna kɛ u ka amical la bi à partir de 16h 15h donc ko mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛ fɔ anw yɛrɛ ko inshallah an yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan mɔgɔ b'a kɛnɛ kan an bɛ kuma di u bɛɛ ma u b'a walawala ka ɲɛ pour que Kayikaw u bɛ se ka bɔ kunnafoniw kalama cogo min na ka se ka yiriwa don jagokɛlaw ka ko taabolo la donc an bɛ foli lase Fajala ma ni o ye Fajala Danbele ye Fajala Danbele ale bɛ Kayi kɔnɔ yan nɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ k'a Danbelelakaw yɔrɔ dɔ la u ka girin yɔrɔ dɔ la anw denw don yɔrɔ dɔ la an ka esclaves don depuis an nana a y'an bisimila an bɛ foli lase a ma an bɛ ɲangilakaw fɔ k'u waleɲuman dɔn an b'a la ɲang ka duba ɲangilaka fɛn fɛn bɛ yan nɔ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an taara foli la dubaw kɔnɔ ani ka fara dugutigilakaw kan alimamuw fana an bɛ alimaminakaw fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an b'an ka autorités fo k'u waleɲuman dɔn autorité fɛn fɛn bɛ yan nɔ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an ka lakanabaw an ka sariya tigɛbaw gouverneur fo ka taa bila mairie la an b'a f'u bɛɛ ye vraiment
albi kay ala ka kay yiriwa o de an ka laɲini an nakun de y'o ye donc ni ko min bɔra la tɔ an b'o d'aw tulo kan Cɔrɔnɔ Njayi kun don a balimakɛ ani aw denkɛ Mamadu Jɛfaga ale bɛ n kɛrɛfɛ ka fara n ka équipe bɛɛ kan an b'a fɔ aw ye an bɛ ɲɔgɔn ta sɔni ouverture média bɔlɔlɔw sanfɛ merci à toutes et à tous a k'an bɛn sɔni au revoir